एक गोष्ठी गाब त्रिपथगामी और सप्त समुद्र रे पीले पानी नववृक्ष तले कले शयन और द्वादश गोपाल कले दहन बेले गुटे गुटे गोठरे अनेक गाई थिले केतेटा गाई थिले हमर इटा गोड कूलर कथा गाई मान कर आरो सेटा छिन्न भिन्न ही गले जे तीनटा रास्ता थी गले जे तीनटा रास्ता थी गले जे केते केते पट गया गले हां एक गोष्ठी गाव त्रिपथगामी सप्त समुद्र रे पीले पानी सातटा समुद्र थी पेन पीले जे केते केते पट पेन पीते सप्त समुद्र रे पीले पानी नववृक्ष तले कले शयन नौटा गछ तले सुइथिले गिया मंजे केते केते पट सुइथिले द्वादश गोपाल कले दहन 12टा गौर लोग गोरस दिले जे गुटे गुटे गिया के केते केते गुटे गुटे गौर केते केते गिया के गोरस दै आदि सभा मध्य रे सब उपस्थापन करी करी बुझाई दमा 200 टंका प्रदान करिसन सर्वारिष्ट मंगल हो बोल आनंद कवार हरि बोल सही राधा कृष्ण चरण अरविंद रे किलो टिक दे दिया गो बिना हाँ 50 टंका दे दिया बोल आनंद कवार आहे सुन सुन सुज्ञ जन देई करिबन महाभारतर कथा कर हे श्रवण आहे सुन सुन सुज्ञ जन देई करिबन महाभारतर कथा कर हे श्रवण आगो जहा जानी थी मुही कही भी बुझाई सतीले न धरिब हे सभार भाई महाभारतर कथा कर हे श्रवण पुराणर कथा कर्णरे शुणिले हो कर्णरे शुणिले पुराणर कथा कर्णरे शुणिले हो कर्णरे शुणिले दुख होइब तुम खंडन मोर कथा के मन देई सुन पुराणर कथा कर श्रवण मोर कथा के मन देई सुन कौरव बाहिनी एवं पांडव मिसिकरी पासा खेल खेले तो पासा खेल रे पंच पांडव हारी जाइथिले आ सेही समय रे जे हारी जिबा 12 वर्ष पर्यंत वनवास जिबा वनवास गला समय रे यदि आमर पार्टी यदि गुप्त भाव रे तांको देखि देमा बेले पुनी थरे 1 वर्ष पर्यंत अज्ञात वनवास जिबागो इटा हैला गुप्त वनवास रे कथा तो पंच पांडव जते बेले गुप्त वनवास जाइछन मत्स्य राज्य के विराट राजा घरे रहिछन तो द्रौपदी सरेंद्री रूप रे थिले भीम रंधा बड़ा काम करूथिले अर्जुन नारी वेश धारण करी करी उत्तरा कुमार को नृत्य शिखुथिले आउ नकुल एवं सहदेव घोड़ा एवं गाय बैल चरुथिले आउ तो सही समय द्रौपदी रूप यौवन जेंता दिसिले सरेंद्री विराट राजा सला कीचक देखि कर सही नहीं पाए आको रूप यौवन देखि कीचक जे जान द्रौपदी को मने मने भल पाईथिला कोन आको द्रौपदी को देखि सही देख रूप यौवन मने मने भल पाईथिला सुज्ञ जन अरे तुंते जहा हैला सुन देई मन हिमंक हस्तरे तार होइना मरण इटा पुराणर कथा तो कर पुराणर कथा कर्णरे शुणिले हो कर्णरे शुणिले पुराणर कथा कर्णरे शुणिले मा कर्णरे शुणिले दुख होइब तुम पुराणर कथा कर श्रवण मोर कथा के मन देई सुन
পর স্ত্রীকে যে লোভ কলে তার তো সত্যানাশ হেবা একা দ্রৌপদী সরেন্দ্রীর উপরে যেতেবেলে ଥିଲେ কিচক দেখি করে লোভ কলা তো সরেন্দ্রী আসি করে ভীমଙ୍କୁ কহিলে যে অন্য নজরে মতে সে দেখুছে আউ কেনতা কর্মা কর কেনতা করবি প্রভু পহলে পহলা যুধিষ্ঠির লগে যে মোর লগে গলে সরেন্দ্রী কামনে পটে তুমি দ্বিতীয় যে তোমার উপায় তো ভীম কহিলে কিছু গোটে কথা কহবু কিচককে যে নাটপা মন্দির লগে মিথিবি তুই মতে ভেটবা পাই আসে এবু বলবো সরেন্দ্রী কথা দেইছিলা কিচককে কিচক যেতেবেলে গলা ভীমঙ্কর হস্তে তার মৃত্যু হয়ে গলা ভীমঙ্কর হস্তরে যেতেবেলে মৃত্যু হয়ে যাইছে সেই সময়ে কৌরব পক্ষের দুর্যোধন কাଣା কলে ও কৌরব দুঃশাসন দুষ্টদম চালো যাও বিরাট রাজা ঘরকে কিচক তো মোলা ইছনার বিরাট আমার কিছু নে করে তার ধন সম্পত্তি সব লুটি আনমো চালো সাও সেই সময়ে যেতে গ্যা বলছিলা সমস্তকে লুটবা পাই দুর্যোধন তাঙ্কর সৈন্য সামন্ত পাখরে যাইছন তো সে গিয়া কেতেটা থিলা জানিছ 252টা গাই থাকে এক গোষ্ঠী গাম ত্রিপথগামী 252টা গিয়ে যেতেবেলে দুর্যোধন চুরাবা পাই যাইছন বলে তিনটা রাস্তাতে ভটকি ভটকি পলাই গলে তিন ভাগরে বিভক্ত হয়ে গেলে যে কেতে কেতেটা গাই যাইতিবে তিনটা রাস্তাতে হেলা তো মেরে কো ম্যারেজ নাই পুতা এটা গণিত কে পলে আসবা 84টা গায়ে গুটে গুটে রাস্তারে যাইতিলে বলে তিনটা রাস্তা নে 84 তিনটা যদি জুড়ি দেমা বেলে 252 হই যিবা এক গোষ্ঠী গাব ত্রিপথগামী গামে সপ্ত সমুদ্রে পিলে পানি 60টা সমুদ্রতি সে গিয়া মানে পেন পিলে যে কেতে কেতেটা গিয়া পেন পিতে বলে 60টা ঘাটে পেন পিলে 36টা গিয়ে গুটে ঘাটে পেন পিতিলে 60টা ঘাটে পেন পিতিলে বলে 36 আমি যদি 60টা জুড়ি দেমা বলে 252টা হই যাবে সপ্ত সমুদ্রে পিলে পানি নব বৃক্ষ মূলে কলে শয়ন 9টা কষ্টলে হেতে গে বা 252টা গিয়ে শুইলে যে কেতে কেতে পট শুইতিবে কেতে পট 28 পট গিয়া গুটে গুটে গস্তলে শুইতিলে 28 যদি আমি জুড়ি দেমা 9টা বেলে 252টা হই যাবে এক গোষ্ঠী গাব ত্রিপথগামী সপ্ত সমুদ্রে পিলে পানি নববৃক্ষ তলে কলে শয়ন দ্বাদশ গোপালে কলে দহন বেলে 12টা গৌড় গোরস দিলে যে গুটে গুটে গিয়ে কেতে কেতেটা গিয়ে কেতে কেতে পট গিয়ে ধুইতিবে 21 পট ধুইতিলে 21 গুটে গৌড় 21 পটকে গোরস দিতিলে 21 হরণ আমি যদি 12 করি দেমা বলে এটা হচ্ছে সে প্রশ্নের উত্তর এটা পুরাণ কে বিজিবা গণিত কে বিজিবা আরে এহি পরি জানো এ পুরাণর বিধান এটা মহাভারতর কথা কর হে শ্রবণ আগো এহি পরি জানো এ পুরাণর বিধান এটা গীতে কহে টিকে রাম মূর্খ জ্ঞান আগ বিধি ঘাট অটে দেখ তাঙ্করি যে ঘর ভুল ଥିଲେ ক্ষমা কর হে সভার নর এটা যাহা জানিଥିଲି মুই কহিলি বুঝাই পুরাণর কথা কর্ণরে শুনিলে কর্ণরে পুরাণর কথা কর্ণরে শুনিলে মা কর্ণরে শুনিলে দুঃখ হইব তোমার খণ্ডন মহাভারত আছে প্রমাণ তোর কথাকে মনে হয়েছে सुनलो तो प्रश्न उत्तर चला यहाँ तो घर के चलो इमा करन जा पतर कोला जा मुगाली काई काई कोला नोरा माबादी सगो धपुरा एको राधा कृष्ण लीला अरे बहेरा अरे बहेरा अरे बहेरा एबे आसी श्री कृष्ण पुरा अरे बहेरा ফুটিলা মলি
करी करी किछि टंका प्रदान कले सर्वार इष्ट मंगल हो बर आनंद कवार हरि हरि बोलो चलो समस्त एंटरटेनमेंट लागे संबलपुरी गीत गाय करछि नहीं गबिला ई मुई के भूल कली रे साथी मते सजा देउसु मीठा सपन देखालू मते दीवाना कलू हेले भूल जाऊचू हम तुमसे मोहब्बत करेंगे दिन रात सनम रोते गुल गई गुलशन गई गई होठों की लाली गुल गई गुलशन गई गई होठों की लाली आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा तुझे पीरी घर छुटाऊंगा बनाऊंगा मेरा घर वाली हम के दिलों के साजवा को एक नंबर गाड़ी संभाली नहीं पारे एक्शन चलानी हम तुमसे मोहब्बत करें नोनी किया वाला तो हमें को दादा बिहार वाला तो समय मजा मारने धड़कन पिचल नाचू छे और बेटा तू इधर मुझे मजा मुझे डिस्पोर्ट करू छु अब जाने ओ बेटा मुई डिस्टर्ब करू छु हां ए मुई डिस्टर्ब करू आरो हे तो नोनी बेल बेरी में हजी किछि तिर सोनी की सुतर अच्छा अच्छा खेले तो उचे नी हां हां सब दिन मोर संगे है कैनाल के गाधी जाउछे अच्छा एड़ा बड़ा धांगरी टुकिल को बुआ सागुन बोलबा तो मुखे नी अच्छा हेती लगे यार लीम काली छुटी जाउछे बेला हे बेरी लोग जेने सोर गले हमें कथा है हां हां हे देवी मामू बोलबा लोग के भी कोका बोली दहा ओए मातन जे तार कथा छाड़ो अच्छा जे तमे तो सोर पैसा भाई हो तमे कह जे सरदा बराबर हेलो धड़कन फिल्म के लगे दलो दांत कान के तोरी गिजरी दलो और तुम दिल की धड़कन में तमा का बया नेरे भोकवा हाँ। मोर बहन दादा थे जो मोर दादा तो सुधा टावल करी सुधाटा मोर दादा के मंधुआ से के गोंजा से दी दिए हाँ। पीछे कर भागिया बाबू सुविधा छै। आज तो हमर राजा भर अंता प्रकार खाना पीना मन को दी स्वाद करी हाँ। अंता यदि स्वाद यदि नहीं लगला नहीं लागली। बेटा उठावा बिजली फाटा कर बाबू बात तुन के बिगड़ाले जनता लोग भी होने बोले सेते लगी मोर बहन का जे केली बिली जा बनी बाबू हाँ। और मैं घरोटा घर दे ना बोलू छे महा कुछ मां कुछु ई घरटा घरे घरे। रानो ओए जदी भी घरटा घरे हबा बोले गोटे कथा क्या कथा तमे क्या बस मुई ओए, बुका अरे तो नोनी पेठी ए मोर बुआई मां गोटे बाप अलग अलग एती ना तो राजडक पगे छे राजडक पड़ी छे पहला तो नोनीर मन के बुझाबू बोले तो हबा हंती है ए तो नोनी हां बोले तो बिया वन साइड लव नहीं है गो बुआ बाबू ए भी हां बोलबार छे छोट में जे बोर्ड कर दूसरा बार दिखे ओरे हटा भी ठीक कथा जे चाचा के हाथी के में खावा देने हंती है उठे देख कर नोनी के तो पाला बेले उठा ले रहबा मैं उठले बसला से तक बियाह पर कोने बुना के हंती है पहला उठा ताल हेले उठे देखते उठे दे हैं हां अरे नानी अरे नानी सुरो नानी कबाठेटा तोर रे आसी के दोला तोर आसिया घरवाला तोर गुलंदरी है सिकान सहर बराबर रसिया दादा मोर रसिया दादा मोर अरे उठा तोर बहू के गुलबा की बिना करे आसी के दोला तोर रसिया घरवाला तोर ही गुलहर की मोह करी छे मोर बहु गो की जे गो माई जे करी जे गो माई जे अरे जहाँ हेले हेबा बजती घरवाली है वो मोर रे आसी के दोला तोर रसिया घरवाला तोर नौनी जे खुला लानो ढुकी दो छरे बेटा हिमते किए डाके सुरनुनी मामुगो मते किए डाके सुरनुनी मामुगो चंद्र सेना रभौणी मामुगो मते किए डाके सुरनुनी मामुगो
पलंगरे सुईतिनी रेडियो बजाउतिनी परवा मुग रेडियो बजाउतिनी और पलंगरे सुईतिनी रेडियो बजाउतिनी परवा मुग रेडियो बजाउतिनी बहुत भारी दौड़ले बेनी मामुग मुझे के डाके सुरननी मामुग जानी चाचा की चाहनी मामुग हाय कदरा ओ कली रे बुहा इमो के बिलास लुगो बुढ़ार केते बजे हमने 8:30 बजे सते गो ताले मते ते जुआर गुटे करूछे अरे जुहाट करूछु बेले भले था कोले था नुआ मंदर कहीं बाबू हो के नानी हमके बापा बोल बापाई तद लास्ट शरम लागसी कि नहीं लाग मते आशीर्वाद दो छुगो पिटू छुगो ना रे नानी हटा तोर लागी ने पीटा बार हटा आशीर्वाद तोके आशीर्वाद दउ छे आशीर्वाद दो हां जे काहे लडा कतिलो हेले नानी हां नानी हां उदे काम कर पुता काय काम गो हेले तोर भगरी डाके दे नानी रे मोर भोग राखबी गो सते गो आगो मा तोर बहु तोर दादा अनला पैसा पतर गना गुनी खरुछन गो आसा मोर दादा आसले न क्या बाबली वाला गिदिया बुढ़ा भोगे होछ बुढ़ा रिश्मी होछ बोलतो कि नहीं भोके होछन बोलछु जे ओए ए बहो ए मोर दादा आसले न क्या बाबली वाला गिदियो आगो डॉक्टर सुनी सुसा भानु कुमारी ननी हो बाहर होइले सुबे सक आगो डाक सुनी वृषभ भानु कुमारी गो बाहर होइले सुबे सक आगो गगस्टर कृपा काटुछ दिन गो वृथा मर जिबा जौवन हे तले नाम के पुरुष निनि दादा नाही रस विष केनता तमे नाम का पुरुष नाही रस भी समझन जे आय या कथा बोली कथा करूछ इन पुंसक कृपा हेलो निनि दादा माइती की मनुष्य कह समय गौड़ पिला हां गौड़ माने केते प्रकार गौड़ छन तुमे जानि छ केते प्रकार गोले छबछ छ कुर गोल का नाक कुर मगधा हां एक मिनट गिलास मोर गोलार हेले हि तुमर बाड़ी जन्म कथा टिके मते कह बेले ई कथा वार्ता कहले जे जन्म जे निजर मनुष्य बोल करी आय अरे चंद्रसेना बोले सुना सुना आगो सही अरे केंदु बाड़ी वृक्ष कथा दउछि बुझाई अरे रण कदम वृक्ष थिलाटी तहे अरे तहे केंदु बाड़ी थिला अरे सही अरे नीति गोपी मन सेवा करंती अरे गोपाल गण देव काटी आनिले श्री समलाई देवता सेविले 32 छंद खेलिले से गोपाल देव आराधना देले वृक्ष थिलाटी तो ही
আর তহি কেন্দু বাড়ি থিলা ଥିଲାରେ ସହି নীতি গোপী মানে সেবা ସେବା করা କରନ୍ତି গোপালে গড়ে কাটি আনিলে আনিলে। শ্রী সমলাই দেবতা সে হ্যাঁ। 32টা ছান্দে খেলিলে খেলিଥିଲି আচ্ছা যে কলা ধলা রং কাইতে মারিতিনি কলার ধালা কলা আছে কৃষ্ণ ধালা আছে রাধা আরে এই কলা ধলা রং মারিছে যেটা রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ হ্যাঁ আরে কেতে লম্বা থিলা তোমার বাড়ি কেতে লম্বা ଥିଲା বলছ আঙ্গুল আঙ্গুল 90 আঙ্গুল হো মানে 90 আঙ্গুল 90 আঙ্গুল বাড়ি 90 আঙ্গুল হ্যাঁ ହେଲେ କେତେଟା ଗଣ୍ଠି ଲାଗିଥିଲା বলছ কেতেটা গন্ঠি লাগে 9টা ଗଣ୍ଠି ଲାଗିଥିଲା হো 90 9 ଗଣ୍ଠି বাড়ি হ্যাঁ ହଁ আরে আগুরে কাঁডা বই লোক হ্যাঁ কাইতে কাটিছিল কাটি কাটিଥିଲେ বলছ শঙ্খ মলমল পଥର ଆମେ ବାଡି କାଟିଥିନୁ আর গোপাল বানা ধরিଥିନু শুনো হননি শুনো তো পথরে পথর উড়ে পথর পরে তোমার দাদা বাড়িকে কাটিছন বুদ্ধি ছিলে তো নবগণ্ঠি বাড়ি ধরিছন শ্রী এবং সমলাই দেবতা সেবিছন 32 ছান্দে খেলিଥିଲି হ্যাঁ কলা ধলা শিব এবং রাধা ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ চন হিমাচন্দ্র সেনা বচন রাধিকা চলি গলে চলি গলে চলি গলে আগর না চলারি তাঙ্ককে সমর্পিলে 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 আগ কষ্ট খুঁজিব নাথ হইব উচুর নাথ মোর নাথ মোর ইমা হাতে ধরি কেতু বাড়ি হস্তে দধি ভর প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর ସମସ୍ତେ ବାଟି ମିଲି କରି ଖାଇବ একলা একলা নেই ডরে দেব কি মাসিছে মুই করু পাই কি পিণা ধরি করি হো নাথ মোহ কা আলু বাগন পাতল ঘন্টা গোর চুটকো চুটা কাটিছে গো চুটকো চুটা করিয়াছে কদলি ভজা মা খাউতিরে লাগছে মজা গো খাউতিরে লাগছে মজা খাজট করি ও না তো চপট করি চালা ছা করি না রে ননি তোর পঙ্খা কাহা যে ননি ধড়কত ধড়কত করুছে ই তোর ননির পঙ্খা ই ডোলুয়া চালিছে হ্যাঁ হ্যাঁ ধান উড়াবার এই লোক ভাড়া নিনি পুরা খপে দেলে না বুড়া নেই না যে দেখুন লিজ নে গলা মানে লিজ নে নিয়ে যাচ্ছেন হেলো ননি তামাটা তো দেলো যে হেলো মাগড়ি সুন্দর ভাবে উঠে দেখো এ উঠা তোর দাদাকে উঠা এসরে তো না জীবন থিলে পরু তোকে দেখা ଯିବା
এমতি করে উঠারে বাবু মোট পুরো সারা টাড়াং করে উঠি দেছি না এ বুয়া দুই হাত কে ধরলে জানতা বুড়া भी ঘুষ করে উঠবা বাবু বুড়া ওটা ভুকে সে রাতে দিনে মটন ভাত বলা के जोरा झाड़ा झाड़ी देने अरे उठे उठा नहीं पारू थे ना नहीं बुढ़ा না সিজি তো নেই সিজি তো লাগি তো নেলা খেবারটা বলে আমার পাটি हां बुढ़ा के दिले झाड़वाटा ना हो বুড়ার গুনদানি করে বুড়াকে দিও নুনসানি এ বুড়ার গুঞ্জানি করে বুড়া কে দেবু বিছানি করে বল তোতে পয়লা সানি হার দেমি মুকে দেলে भी नहीं बोले बेड़ी ओ আসি থিব গো तुम का यदि शोर पड़ी जाए बोले? बोले मका मैसेज करबो पले आस मैसेज करबू मुके हां ननी के पहुंचा ना रे नानी जे रिप्लाई देले क्या बोलছ रे मैसेज कोले रिप्लाई देले क्या আসব बोलছ কোনি দাদা তুমি বলে যে সজে মই তোমার লাগি কিতে ভাবুতিছি না স্বপ্ন দেখুতিছি बाबा चिंता नहीं करबो मुन निजे आसमी মোর কানা হৃদয় নেই না গো पछे जे আর কেনতা সে মতে ভুলি যায় मोर हृदय तो गुटे ना हो ननी सिना मोर हृदय आदि चिनी नहीं पारला बाबू হিমানিও নিও শিখা ভার প্রাণেশ্বর তোমার গগষ্ট হেবা ধর্ম গগষ্ট হেবা ধর্ম রাধা বেলে বটাই ফেরিয়া সই স্বপ্ন পলকে বসে বানেছে